Alright guys, it's another day, another life. Ito tayo ngayon ng Imus ulit para maglaro ulit ng airsoft ulit. Tapos pag uwi ulit, pilay ulit. Eh wag naman, grabe yan. Wag naman sana. Guys, 3 minutes guys, nandun na tayo. Guys, nakikita ko na yung arko guys. Yun o, Tisha Belt. Tisha Belt pala. Walang naglalaro. Yun na, yan yung battlefield guys. Walang kalaban ah. Walang tao guys, walang kalaban dito. Ayun o, kalaban o, sakir. Pwede na. Pili na kami ng baril guys, sa mga nanakit sa amin. Doon o, doon o. Round 1, fight! Starting area nyo doon sa ilalim ng sniper tower. Hit coming out, hit coming out, hit coming out, check your fire, dead man walking. Double time. Hit coming out, check your fire. Takbo, mga crossfire ka, pastor. Dead man walking. Inside. Hit coming out. Lower your aim. Hit coming out, hit coming out. Raise your gun. Pag nakataas baril, huwag nyo nang babakbakan. Hit na yan. Ma'am, huwag po mag-uubad ng mask, ma'am. Pakibaba po ulit. Thank you. Hit, hit. Pero friendly yan. Hit coming out, raise your gun. Pakitas mo ba rin? Labas na dito sa pathway. Dead man walking, check your fire. Pakitas mo baril para alam nilang hit na kayo. Dead man walking. Hit, hit. Hit,
2. Mark down! Mark down! Game starts in 3, 2. Bawal magpalusot sa mga butas. Aminan nyo naman yung tama nyo. Hit coming out. Hit coming out. Check your fire. Dead man walking. Check your fire. Huwag niyong palusutan sa butas. Hit coming out. Hit coming out. Dead man walking. Check your fire. Hit, hit, hit. Double time. O, crossfire kayo. Dead man walking. Check your fire. Dead man walking. Pakibilisan na lang po, sir. Dead man walking. Forward. Hit coming out. Hit coming out. Double time. Dead man walking. Dead man walking. Walang bala? Sige sir, labas na lang muna kay sir. Check nga ako, tol. Ano mo kung nagbibis pa? Agat mo muna. Balik mo. Nagbibis? Hit ka na! Hit lang! Hit na. Hit na yan sir. Hit na yan. Sabi ko nga ba, meron kong anak ko, wala na ang puta. Meron ka? Nadali ako? Forward! Meron pala dun, no? Sayang. Hit coming out. Kailangan, ano eh, first come, first come. Tatlo sa tatlo. Hit, 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 hit. Hit ka na sa plado. Isa na lang. Success, success. Panta! Gabi nga eh. Daming tama namin guys. Oh. Dami ko nga sa good pre. Laki. Muntik nang tinamaan yung mapa ng Pilipinas eh. Pinagpaham. Muntik mabura yung Mindanao eh. Pinagpapahuli. Yun o. Tinanggal pa daw niya. Bumara. Dami o. Napakaangas. Hey! Katas ng 700. Hey! Ayun yun, oo. Pusang ina, maram. Ganun din sa akin. Isang ano lang to, isang yung last game lang. Si Remarch na, hit na. Kahit Tumisigaw sa akin. na ako ng hit, tinadad pa ako eh. Kabila. Hey!
Eh, Daming tama. daming tama. Wala kaming pakialam! Success na guys. Pangalawang beses na balik namin dito. Success. Maraming salamat. Babus. Aber.